lang, gano'n lang. May angle kasi yes, ma'am. Nakapidyo ata niya. Sasayaw tayo din mamaya sa nagtayuan. Screenshot na lang, ma'am. Oy, mag-post sa'yo, screenshot na lang yan. Nakapidyo yun. Napapicture na? Screenshot na yan. Isigaw na lang yung experience. Ikaw lang din. Like daw, Compress daw. Isang tao si Jose. Pag-edit na lang, kuya. Edit din na lang sa taas. Okay.